Question. So, kailangan dyan mo moagi sa calcium, ha? Moagi dapat mo sa calcium, kay si calcium man ang mo react ng EDTA, ay ang mo adto kang carbonate. Bahalag 1:1 pa na siya. Di po na mag-change yung answer, pero ma-change yung score sa ako. Kaya kailangan dapat na siya moagi sa EDTA. Question ani? Oh, wow, nanay question guys na all. Sige. Yapit mo tamahuman. Para mga OA jud kaayo. Okay, let's proceed to sample problem 11. This would be the last sample problem. Okay. What if kung duha na kabuok sources of hardness or possible sources nga makapa-hard sa water? What is the hardness of water containing 3.2 millimolars of calcium 2 plus and 1.1 millimolars of magnesium 2 plus in terms of milligrams of carbon uh, calcium carbonate per liter? So in this one, you just need to convert each contributing cations to the corresponding calcium carbonate. So given ka, so the given una, you have 3.2 times 10 to the power of negative 3 molars of calcium ion. O nga na times 10 to the power of negative 3 man na siya, sir. Milli, di ba? Di ba ang milli kay times 10 to the power of negative 3? How about C, magnesium? This is 1.1 times 10 to the power of negative 3 molars of magnesium 2 plus. Unknown na to is your total. So, milligram per liter of calcium carbonate. So, this is the total hardness niya. Okay? So, just need to convert molarity of calcium carbonate. So, di ba ang molarity is mole per liter. Convert this one into milligram per liter. O, di na ka Di na ka mag-problema. Okay, i-change lang nimo ang milligram kaya na may liter sa ubos. Same goes yapon kang magnesium. So, let's start. This is 3.2 times 10 to the power of negative 3 moles per 1 liter. Convert that one into moles. This is calcium times for every 1 mole of calcium, you have 1 mole of carbonate. Calcium carbonate. 1 mole of calcium carbonate, you have 100.09 grams. Times 1 times 10 to the power of negative 3 grams, this is 1 milligram. Cancel ang mole, cancel ang mole, cancel ang gram. Pila mabilin? Milligram per liter. O, pwede na na siya. Answer ani mo ani is 320.288 grams or milligram per liter. So, take note on that one. Ano pa na imong calcium? How about si magnesium? Same process Japon si magnesium. Mole per liter of magnesium, convert this one into milligram per liter of calcium carbonate. So you have 1.1 times 10 to the power of negative 3 moles of magnesium over 1 liter times, this is, for every 1 mole of magnesium, pila gali to? 1 mole Japon of calcium carbonate. Hindi na siya mag-change. Sir, always mo na siya, sir? Yes, always na siya sa water hardness. Times 100.9 grams, 1 mole of calcium carbonate. Times 1 times 10 to the power of negative 3 grams, 1 milligram. You have 110 0.099 milligram per liter. So, para makita nimo ang total hardness, you just add that one. So, your answer should be 430.387 milligram per liter. So, following correct significant figures, we have 2. So, pwede ka magbutang og 430 milligram per liter. Pwede Japon 430 ppm or pwede Japon 4.3 times 10 to the power of 2 milligram per liter. Pariyara na siya. Okay, 2 man kabuok ang imong molar mass. Ani pwede ra ni siya nga whole number ha. Ay nagbutang nga og dot. Kay kung butangan ani mo dot, 3 significant figures na siya.
Kay kani siya nga significant figures is whole number man ni siya. So pwede na siya tulo, pwede po duha. Pero pinaka-convenient for 4:30 ppm. Question, Andy. Do you have any question regarding this one? Wala? Wala question? Can I get a amen or reaction? If okay ba mo sa akong discussion? Clear? O amen daw, anas the blood mo. Hallelujah. Okay? And that would be the end sa atong discussion for today. Yes, short but sweet muna tayo ngayon. Thank you so much. Okay, so please be reminded that Thursday will be our fifth long quiz. Unsa coverage, sir? Nara coverage. Kani ang coverage, ha? Fifth long quiz. Same Japon, 10 items. This is multiple choice. Then, 5 items, problem solving. Okay? Wala mga OA na yun kaayo. OA na kaayo mga nag-react. Sa coverage, sir, mo na siya, sir. Yes, mo na jud na siya. Mao jud na siya. Ang coverage. Karong Friday, Thursday. Question, Ani. You have any question? Wala question? Then, pagka Friday, di na ta mag-lab sa Friday kay intrams man. So, feel free to do everything. We will resume our class next week for the last part sa ato ang or last module na rin nato siya. Redox Stoichiometry and Electrochem. Hopefully, ma-post na nato ang final nga module probably next week. Hopefully. Until June na rin nato na siya nga i-discuss. Then probably June pa dahil na ato ang sixth nga long quiz. And on Thursday pod, i-return ako sa inyo ang inyong long quiz 4. Okay man ang results sa inyong long quiz 4. Medyo dagan-dagan nakakuha especially sa back titration kay ibalik-balik na baya to, kapila na baya to. So ang uban naka-memorize sa pattern, so medyo good na siya. No worries man pud ani sa to ang titration sa ni kay 1:1 man ni siya always. Pagka problema noon mo pag-abot sa pag-understand sa question itself. Pero dali ra ni siya, promise. Okay, question? Kung wala na, pwede na tayo mag-start sa ato ang attendance.